वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सेनेटर अनवार उल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। सदर मुमलिकत ने अनवार उल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म तकर्रुरी की समरी पर दस्तखत कर दिए। अनवार उल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मशावरत के बाद अनवार उल हक काकड़ के नाम पर बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म इत्तफाक हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर को भिजवाई थी। अनवार उल हक काकड़ बलूचिस्तान से 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। उनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। अनवार उल हक काकड़ सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन भी हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ ने 14 अगस्त को हलफ लेने का फैसला किया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ की तकरीबी हलफ बर्दारी 14 अगस्त की सहपैर को मुनक्किद होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अनवार उल हक काकड़ से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ लेंगे। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट कलअदम होने का मियां नवाज शरीफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन एक्ट की तरमीम से नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी है। नवाज शरीफ के वापस आने में कोई रुकावट नहीं रही। उन्होंने कहा कि बतौर पार्टी सदर मैंने नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के लिए नून लीग का उम्मीदवार नामजद किया है। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट कलअदम होने का मियां नवाज शरीफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ के वापस आने में कोई रुकावट नहीं रही। बतौर पार्टी सदर मैंने नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के लिए नून लीग का उम्मीदवार नामजद किया है। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। नून लीग की ख्वाहिश है जल्द अज जल्द इंतखाबात हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि हमें इल्म नहीं था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अनवार उल हक काकड़ का नाम आएगा। एक बयान में खुर्शीद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कमेटी के साथ मिलकर 5 नाम दिए थे। कमेटी के सामने सलीम अब्बास, जलील अब्बास, मोहम्मद मालिक, खैर पख्तूनख्वा से अफजल खान का नाम दिया था। पीपी रहनुमा ने कहा कि अनवार उल हक काकड़ का नाम सेनेट से लिया गया है। हमारी तवज्जो इस तरह नहीं थी, जहाँ से भी नाम आया है हमें उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। खुर्शीद शाह ने यह भी कहा कि हमें इल्म नहीं था कि अनवार उल हक काकड़ का नाम आएगा। बेहतर होता कि हम किसी और शख्सियत का इंतखाब करते। अनवार उल हक काकड़ साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने में कामयाब हुए तो उन्हें याद रखा जाएगा। पीपी रहनुमा ने मजीद कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर के खदशात तो पहले दिन से ही हैं, जब निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे का बिल मंजूर हुआ। एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिंध हुकूमत पैसे लेकर लोगों की भर्तियां कर रही थी। कराची में एमक्यूएम के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा, सिंध हाई कोर्ट ने नौकरियों के हवाले से स्टेट ऑर्डर दिया है। चंद रोज हुकूमत के रह गए थे, लेकिन 50,000 नौकरियां देने जा रहे थे। मुस्तफा कमाल ने कहा कि अफसरान को कहते हैं गैर कानूनी काम न करें, नैब हुकूमत आपको बचाने नहीं आएगी और हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बगैर मेरिट के भर्तियां हो रही थी, जिसे एमक्यूएम ने रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि तमाम कार्रवाइयाँ हमारी नज़रों में हैं, हमें रोज़गार देने पर एतराज़ नहीं, मगर मेरिट पर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान का कोटा है और कराची के तलबा का कहीं कोटा नहीं। उन्होंने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को भर्तियों से रोक दिया। पिछली तारीखों पर सिंध में भर्तियां होने जा रही थीं। चेयरमैन नैब को खत लिखा है, उम्मीद है वो जांच पड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर भर्तियां की जा रही हैं। भर्तियों के मामले पर एंटी करप्शन और नैब अथॉरिटीज़ को भी लिख दिया है। सिंध में 16, 17 और 18 ग्रेड में भर्तियां हो रही थीं। अदालती अहकामात हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर नौकरियां नहीं दी जा सकती। इस तरह नौकरियां देना तौहीन अदालत है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी की स्याह तरीन 16 महीने थे जो उन्होंने लगाए। गरीब को जिंदा मार दिया है। आटा, घी, चीनी, बिजली का बिल, बच्चों की फीस और घर का किराया तक वो देने से काबिल नहीं रहा। शहरियों में लूट मार का सिलसिला शुरू हो चुका है और खाना जंगी का माहौल है। उन्होंने कहा कल सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है और जो ये नई तारीख देते हैं कि नवाज शरीफ कल आ रहा है, परसों आ रहा है, इनकी ख्वाहिश पर पानी फिर गया है। 90 दिन में इलेक्शन करवाने होंगे और जो सलूक उन्होंने अवाम से रवा रखा है, इसका इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे घर के नज़दीक मेरे रिश्तेदारों और मुलाजिमों को उठा कर ले गए और उनको लापता कर दिया है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह तरीन दौर है और जिसे इंतकामी सियासत का अरूज समझा जाएगा, लेकिन बिलाखिर ये शिकस्त खाएंगे और अवाम वोट के जरिए इनको शिकस्त फाश देंगे। शेख रशीद ने गुज़श्ता हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सियासी तौर पर उन्होंने इक़्तिसादी, मुआशी और मालियाती अवाम का जनाजा निकाल दिया है। कौम की मईशत तबाह कर दी है, लेकिन अपना काम भी सत्यानाश कर लिया है। ये लोग अवाम में जाने और मुँह दिखाने के काबिल नहीं हैं और इलेक्शन के दिन उनको अपनी सियासी हैसियत का अंदाज़ा हो जाएगा।
میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے ساتھ کھیلوں کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب باغ ابن قاسم کلفٹن پہنچے، جہاں میئر کراچی نے باغ ابن قاسم میں نو تعمیر شدہ سائیکل اور جاگنگ ٹریک کا افتتاح کیا۔ مرتضی وہاب نے حکومت سندھ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائیکل اور جاگنگ ٹریک سے صحت مند سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ 2 دن خواتین کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے مزید کہا، کراچی کے نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ کراچی کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، کرم اللہ وقاصی، نجمی عالم، سٹی کونسل کے ممبران اور دیگر رہنما بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے کہا کہ 9 مئی واقعات کی سزا ملک کی سب سے بڑی جماعت کو نہیں ملنی چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو سزا ضرور ملنی چاہیے، مگر اس کی سزا ملک کی سب سے بڑی جماعت کو نہیں ملنی چاہیے۔ علی محمد خان نے کہا کہ سیاسی احتجاج سیاسی مقامات پر تو ہو سکتا ہے، کینٹ کے علاقوں میں نہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے دعووں پر علی محمد خان نے کہا کہ خواب جاگتے ہوئے نہیں، راتوں کو دیکھنے چاہیے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما فردوس عاشق اخوان نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے سامنے آنے والی ڈائری سے متعلق کہا کہ ڈائری بنی گالہ سیکریٹریٹ کا بلیک باکس ہے۔ ایک بیان میں فردوس عاشق اخوان نے کہا کہ بشریٰ بی بی کی ہدایت پر بنی گالہ کے ساتھ پورے ملک کو چلایا گیا۔ ڈائری والی سرکار نے پی ٹی آئی سرکار کا خوب تختہ الٹا ہے۔ فردوس عاشق اخوان نے کہا کہ کبھی جنتری، کبھی زائچے، کبھی ڈائری، پی ٹی آئی سیاست کا کل خلاصہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے منسوب ڈائری کے معاملے پر رد عمل جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی ترجمان کی جانب سے جاری رد عمل میں کہا گیا ہے کہ مبینہ ڈائری اور اس کے متن کی تردید کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے بشریٰ بی بی کا کوئی تعلق ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ یہ ڈائری چیئرمین پی ٹی آئی یا ان کی اہلیہ کی نہیں، تو اس میں لکھا متن کیسے ان سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ ڈرامہ پاکستان کے اصل مسائل خصوصاً حکومتی فسطائیت، ظلم و جبر و آئین و قانون کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ پی ٹی آئی ترجمان نے کہا کہ چاہے جتنی مرضی سازشیں کر لیں، ان سازشی عناصر کو بالآخر عوام کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فروخ حبیب نے اپنے ٹویٹ میں کہا، پولیس زبان پار سے جو چیزیں اٹھا کر لے گئی ان میں ڈائری شامل نہیں تھی اور نہ ہی ہماری قانونی ٹیم نے ڈائری سے متعلق رپورٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی گھریلو خاتون ہے، سیاست میں متحرک نہیں، لیکن ان سے متعلق مسلسل کردار کشی افسوسناک ہے۔ میڈیا مضحکہ خیز خبریں، پلانٹیڈ پروپیگنڈے سے اجتناب کرے اور بشریٰ بی بی کی کردار کشی بند کی جائے۔ جیوے جیوے پاکستان، جشن آزادی میں بس ایک روز کا انتظار۔ یوم آزادی کا جشن شایان شان طریقے سے منانے کے لیے شہریوں کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ سڑکوں اور بازاروں میں قومی پرچموں کی بہار، بچہ پارٹی والدین کے ہمراہ آزادی کا جشن منانے کے لیے من پسند اشیاء کی خریداری میں مصروف۔ قومی پرچم کے مشابہ لباس کی خریداری کے رجحان میں بھی اضافہ، وہیں فیس پینٹنگ، ٹوپیاں، شرٹس، چوڑیاں بھی دلچسپی کا محور بن گیا۔ پوری قوم یوم آزادی کے حوالے سے انتہائی پرجوش نظر آ رہی ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کے اصرار پر مارکیٹ سے خریداری کی ہے۔ بچے کہتے ہیں جشن آزادی بھرپور انداز میں منائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ۔